I'm Cynthia from Group 7, will be moderator for this presentation. Today, we will present about hospitalizing and simple future tense. Before the presentation, let me introduce my friends in Group 7. There are ada Melian Gita Dewi, Nia Wahda Aprilia, Cynthia, Novita Sari Siregar. Okay, let's start the presentation with me. Next. Word part of speech meaning since stuck in the body, distributed with fluid. Sometimes this is kantong pada jaringan tubuh yang berisi cairan dan gas. Deaf, unable to hear, tidak dapat mendengar. Deficiency, lack of something necessary for one's health, kurangnya suatu hal yang penting untuk kesehatan tubuh seseorang. Dehydrated, in need of water, kebutuhan air. Dementia, capacity, kehilangan kemampuan mental. Diabetes, type of disease typically involving insulin deficiency, penyakit yang disertai kekurangan insulin. Diagnosis, medical explanation of an illness or condition, penjelasan medis mengenai suatu penyakit atau kondisi. Disease, a medical disorder that is harmful to a person's health, kelainan medis yang berbahaya bagi kesehatan seseorang. Dislocated, when a bone is temporarily separated from its joint, ketika tulang terpisah sementara dari tulang sendinya. Emergency, next. Emergency, medical problem that needs immediate attention, masalah medis yang membutuhkan perhatian segera. Emergency room, the hospital room used for treating pasien with immediate and life-threatening, ruangan di rumah sakit yang digunakan untuk merawat pasien dengan luka yang serius dan mengancam hidup. External, on the outside, di luar. Family history, medical background of a person. Family history, latar belakang medis anggota keluarga pasien. Fatal, causing death, menyebabkan kematian. Fever is higher than normal body temperature, lebih tinggi dari suhu tubuh normal. Flu, influenza, many types of respiratory of intestinal infection passed on through virus, beberapa jenis infeksi pernapasan dan usus yang melewati virus. Fracture and fracture, broken of backbone, tulang yang patah dan retak. Germ, a microorganism, especially one that cause disease. Mikroorganisme, khususnya sesuatu yang menyebabkan penyakit. Next. Genetic, a medical condition of or physical feature that is passed on in the family. Kondisi medis atau fisik dalam keluarga. Growth, tissue that grows bigger than normal, either on or under the skin. Jaringan yang berkembang lebih besar dari ukuran normal, baik di dalam maupun di bawah kulit. Heart attack, blood stop pumping through the heart. Darah berhenti memompa melalui jantung. HIV, the virus that infect the human T cell and leads to AIDS. Virus yang menyebabkan sel T dan pada tubuh manusia dan menyebabkan AIDS. Hives, bump that appear on the surface of the skin during an allergic reaction. Benjolan yang muncul di permukaan kulit selama reaksi alergi. Illness and ill, general term for any condition that makes a person feel sick for a certain period of time. Istilah umum untuk kondisi yang membuat seseorang sakit dalam jangka waktu tertentu. Immune system, the parts of the body that fight disease, infection, and virus.
bagian tubuh yang melawan penyakit, infeksi, dan virus. Immunization and immunity. An injection that protects against a specific disease. Suntikan yang melawan penyakit tertentu. Next, incision, cut in the body made during surgery, luka pada tubuh akibat operasi. Inconclusive, unclear, tidak jelas. Infant, young baby, bayi orok. Infection and infected disease area of the body, viral or bacteria, area berpenyakit pada tubuh. Inflamed, appearance, red and swollen of uninjured body part, merah dan bengkak dari bagian tubuh yang terluka. Injury, damage to the body, kerusakan pada tubuh. Intensive care unit, section of the hospital where patient get constant attention and doctor rely on specialized equipment. Ruangan di rumah sakit tempat pasien mendapatkan perhatian dan perawatan dokter yang dilengkapi peralatan khusus. Internal, under the skin, inside the organ, di bawah kulit, di dalam organ. Next will be continue with my friends Meli and Gita Dewi. Thank you, Cynthia. Will be to continue. Itachi feeling discomfort on the skin surface. Lab result test that come back from a laboratory and help doctors make a diagnosis. Like laboratory, place where sample of blood or urine, etc. are taken for testing. Tempat di mana sampel darah atau urin dan lain-lain diambil untuk pengetesan. Life support, mesin that keeps patient alive by helping them breathe. Mesin yang memonitor pasien untuk tetap hidup dengan membantu pasien tersebut untuk bernafas. Life-threatening when injuries and condition are extremely serious. Ketika luka dan kondisi sangat serius. Light-headed, feeling of dizziness and being off balance caused by lack of oxygen in the brain. Perasaan pusing dan tidak seimbang disebabkan oleh kurangnya oksigen di otak. Medical school, place where someone trains to be a doctor. Tempat di mana seseorang dididik menjadi seorang dokter. Newborn, an infant that is less than 3 months old. Bayi yang berumur kurang dari 3 bulan. 6. No feeling in a certain body part. Mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Operating room, the place where major surgery and operation take place. Tempat di mana pembedahan dan operasi besar berlangsung. Paralyzed, unable to move certain areas of the body. Tidak mampu untuk memindahkan area tubuh tertentu. Pasien, a person staying in a hospital or medical facility. Seseorang yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas medis. Pharmacist, a person who fills a doctor's prescription and gives people advice about medication. Seseorang yang mengisi resep dokter dan memberikan nasihat mengenai pengobatan seseorang. Pharmacy, drugstore, a place where people go to buy medication and other medical supplies. Tempat di mana orang-orang membeli obat dan persediaan medis lainnya. Second, doctor. Poisonous, a substance that is very dangerous if it enters the body, the human body. Zat yang sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Prescription, prescribe the correct amount and type of medication needed to cure an illness or relieve symptoms.
jumlah dan tipe pengobatan yang tepat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit atau meringankan gejala. Radiation, high energy X-ray that destroy cancer cells. Energi sinar elektromagnetik tinggi yang menghancurkan sel kanker. Residency, part of a doctor's training that takes place in the hospital, a student working under a doctor. Bagian dari pendidikan dokter yang berlangsung di rumah sakit, mahasiswa kedokteran yang bekerja di bawah dokter. Scrubs, plain uniform, usually green, white, or blue, worn by medical professionals. Seragam polos biasanya hijau, putih, atau biru yang dikenal oleh ahli medis. Scrub up, carefully wash hand before and after seeing a patient. Cuci tangan sebelum dan sesudah menemui pasien. Second opinion, input from a second doctor about an illness or symptom. Masukan dari dokter lain mengenai suatu penyakit atau gejala. Seizure, sudden violent movement or unconscious caused by electrical signal malfunction in the brain. Pergerakan hebat secara tiba-tiba atau tidak sadar yang disebabkan oleh malfungsi sinyal listrik pada otak. Shock, body not getting enough blood flow. Tubuh tidak mendapatkan cukup aliran darah. Side effect, other symptoms that might occur as a result of a certain medication or procedure. Gejala lain yang mungkin muncul sebagai hasil dari pengobatan atau prosedur tertentu. Spasm, the uncontrollable tightening of a muscle. Pengencangan otot yang tidak terkontrol. Specialist, a doctor that is an expert in a certain kind of medicine. Dokter yang ahli dalam jenis obat tertentu. Sprain, an injury less serious than a break to a joint, ankle, wrist, knee, etc. Luka lebih ringan dari patah pada tulang sendi, pergelangan kaki, pergelangan tangan, lutut, dan lain-lain. Stable condition. A patient is stable if their medical condition is no longer changing rapidly. Seseorang pasien stabil jika kondisi medisnya tidak lagi berubah dengan cepat. Sting, short temporary pain, tajam, sakit sementara. Stress, stressed, or a worry that cause muscle to tighten and blood pressure to rise. Kekhawatiran yang menyebabkan otot mengencang dan tekanan darah naik. Test result, medical information that helps doctor understand a patient condition or body. Informasi medis yang membantu dokter mengetahui kondisi atau tubuh pasien. Terapi, treatment aimed at improving a person's mental or physical condition. Perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi mental atau fisik seseorang. Transplant, moving of an organ from one human to another. Memindahkan organ dari seseorang ke orang lain. Ultrasound, a test that examines the body, internal organs, and processing use sound wave, often used during pregnancy. Tes yang memeriksa organ internal seseorang dan diperoleh menggunakan gelombang suara, seringkali digunakan selama kehamilan. Unconscious, alive, but appearing to be asleep and unaware of the surroundings. Hidup tapi terlihat seperti tidur dan tidak peduli terhadap lingkungan. Faint, the thin
The thin tubes transport blood around the body and back to the heart. Pipa tipis yang memindahkan darah di sekitar tubuh dan kembali lagi ke jantung. Virus, a dangerous organism that cause the spread of minor and major disease. Organisme berbahaya yang menyebabkan penyebaran penyakit ringan dan berat. Visiting hours, time of day when friends and family are allowed to visit patient in hospital. Waktu ketika teman dan keluarga dipersilakan untuk mengunjungi pasien di rumah sakit. Ward, a section of a hospital or health facility where patients stay. Ruangan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan di mana pasien dirawat. Wheelchair, a chair on wheels used for transporting pasien from place to place. Kursi roda yang digunakan untuk memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lainnya. X-ray, a photograph of a person, bones, and organs. Foto dari tulang dan organ seseorang. The next presentation, Novita Sari Siregar. Maaf, Novita Sari Siregar. Silakan presentasi. Maaf, tadi udah ngomong tapi speakernya lupa dinyalain. Maaf ya. The epiglottis is a flexible flap, the superior end of the larynx in the throat. It acts a sandwich between the larynx and the esophagus to permit air to enter to airway to the lung and food. To pass into the gastrointestinal tract, the epiglottis also protect the body from cooking and food that will normally through the airway. The epiglottis superior border the larynx or face back in the relaxed position. The epiglottis project into the larynx or throat and the rest just posterior to the lung. The epiglottis is made of elastic cartilage covered with mucous membrane. Its anterior surface consists on not keratin surate small that is consistent with the tissue of the mouth and the pharynx. On the posterior surface, it is covered with the epithelium that is consistent with the tissue lining the larynx. Under the epithelial layer is the layer of the areola connective tissue. The profit loss attachment for the epithelium and the surface. It will the board versus the nerve fibers. Thorax at the day the epiglottis spit the vast majority of its time relax at the superior of the larynx, just posterior to the
tongue. In this position, air is able to enter the pharynx from the nose or the mouth and pass freely to the larynx and award the lung. It is only when we slower food or drink the epiglottis moves and from its vital function. The process of swallowing is the complex process. Structure in the head and neck during the process. The larynx, typhoid, and the pharynx, typhoid, and the larynx are pulled superior to allow the pharynx to win the process. The material binding slow. Slide. Epiglottis adalah flap fleksibel di ujung superior laring di tenggorokan. Ia berfungsi sebagai saklar antara laring dan kerongkongan untuk mengizinkan udara memasuki saluran nafas ke paru-paru dan makanan masuk ke saluran pencernaan. Epiglottis juga melindungi tubuh dari tersedak makanan yang bisa menghalangi jalan napas. Epiglottis adalah struktur tipis berbentuk daun di perbatasan superior laring atau kotak suara. Dalam posisi yang rileks, proyek epiglottis masuk ke faring atau tenggorokan dan sisanya mengarah ke lidah. Epiglottis terbuat dari tulang rawan elastis yang ditutupi dengan membran mukosa selaput lendir. Permukaan anteriornya terdiri dari epitel skutik stratifikasi non keratin dan konsisten. Terdapat lapisan tipis jaringan ikat areolar yang memberikan lapisan longgar untuk epitel dan memasoknya dengan pembuluh darah dan serat saraf. Sepanjang hari epiglottis dalam keadaan rileks berada di bagian tepi superior mengarah ke laring, sebagian posterior mengarah ke lidah, dan posisi ini udara mampu memasuki faring dan hidung atau mulut untuk melintas bebas ke dalam laring dan seterusnya ke paru-paru. Epiglottis bergerak melakukan fungsi vitalnya hanya ketika kita menelan makanan atau minuman. Proses menelan adalah proses kompleks yang melibatkan banyak struktur di kepala dan leher. Selama proses ini laring ditarik lebih unggul untuk memungkinkan faring melebar dan menerima bahan yang ditelan. Oke, thank you. Vocabulary. Epiglottis, katup atau katup tenggorokan, fleksibel lunak, mudah dilenturkan, flap penutup atau tutup, laring pangkal tenggorokan, tor tenggorokan, esofagus saluran nafas atas atau tenggorokan, obstruk menghalangi, faring tekak, halu tenggorokan, kartrik tulang rawang, faeces pembuluh. Okay. I will to continue this presentation about simple future tense. Simple future tense is a tense to describe an event that has not started and will occur in the future. Sentence in the simple future tense can be marked with the use of the words will, shall, and going to.
Simple future tense is also used to express a prediction or wish. Broadly speaking, the words will, shall, and going to have the same meaning, which means will. However, in some circumstances, the word can also have different meanings based on the context. Jadi, simple future tense ini merupakan tenses untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum dimulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat pada simple future tenses ini menggunakan kata will, shall, dan going to. Di mana kata will, shall, dan going to ini memiliki arti yang sama, yaitu akan. Namun berbeda pada setiap keadaan, dan kata tersebut juga memiliki arti yang berbeda berdasarkan konstruksinya. Oke, next. Will or shall. Will is used for the word I, you, we, they, she, he, and it. Shall is used for the word I and we. Use will or shall used to express a desire or not. Use state a general fact or truth, make a promise, or offer oneself spontaneously. And going to can be used for the word I, you, we, they, she, he, and it. Going to used to be am, is, are after the subject. For example, I am going to blah blah blah. She is going to blah blah blah. Going to used to express a wish, but it's just an intention. Jadi perbedaan dari will, shall, dan going to itu, kalau will bisa digunakan untuk kata I, you, we, they, she, he, dan it. Sedangkan shall hanya bisa digunakan untuk kata I dan we. Untuk yang going to bisa digunakan untuk kata I, you, we, they, she, he, dan it. Namun, penggunaan kata going to dilanjutkan dengan penggunaan kata to be, yaitu am, is, dan are. Next. Oke, di sini rumus simple future tense. Untuk for the will or shall, for positive sentence is subject plus will or shall plus verb 1. Example, I will be a teacher. He will take school examination next month. For negative sentence, subject plus will or shall plus not plus verb 1. For example, we shall not stay here. He will not join our sport club. For interrogative sentence is will or shall plus subject plus verb 1. For example, shall we go to Lombok next week? Will you come with me to the party tonight? And for going to, positive sentence is subject plus to be is MR, going to plus verb 1. Example, I am going to paint my bedroom tomorrow. Dini is going to finish her homework tonight. For negative sentence, subject plus to be is MR plus not plus going to plus verb 1. Example, she is not going to read that book tomorrow. Interrogative sentence, to be am is are plus subject plus going to plus verb 1. Example, are you going to the beach next week? Next. Adverb of time simple future tense. There are is tomorrow, besok, later, nanti, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, soon, segera, tonight, malam ini, by and by, sebentar lagi, and the day after tomorrow, lusa. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baik, di sini ada pertanyaan kembali. Siapa yang mau jawab dipersilakan, sebutkan namanya dan sebutkan nama.